Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla hoy, que tenemos a una invitada muy especial, que se llama Sheilu Didi. Ella pertenece o es miembro de Brahma Kumaris, de la Asociación Brahma Kumaris, desde que tenía 12 años. Eso es ya hace más de 50 años más. Bueno, ella tiene ahora 75, o sea que 50 y pico, 63 años en esta organización y desde muy pequeña ya viviendo una vida espiritual, practicando la meditación. Ella conoció a Brahma Baba, que es el fundador de Brahma Kumaris, y tuvo mucha relación con él. Y ella está en nuestra sede mundial, en Mount Abu, esto es el Rajasthan. Ella está allí coordinando muchas actividades de servicio, lleva lo que se llama el área de educación, porque Brahma Kumaris en India pues desarrolla actividades de servicio espiritual para muchas áreas de la sociedad. Una de ellas es el área de educación. Y Sheilu Didi ha estado con nosotros en España, pues es la tercera vez. Estuvo en el año 91, después estuvo en el año 2013 y ahora de nuevo la tenemos en el 2023. Y es interesante porque ahora se me oye muy bien. Es interesante porque resulta que nosotros nos hemos mudado a un centro nuevo y viene también para conocerlo, inaugurarlo. Y el centro anterior, ella lo conoció en el año 2013, que era cuando nos mudamos, y ahora en el 2023 nos hemos cambiado a otro, o sea que parece que su papel es venir aquí en Madrid, cuando nos cambiamos de centro. I'm saying that you have the speciality of coming when we move from one center to another, because you came 10 years ago. Así que os voy a dejar mi nombre es Guillermo, os voy a dejar con Sheilu Didi, que nos va a hablar hoy. El tema es conquistar tu libertad emocional. La traducción será, voy a traducir, la traducción será consecutiva. Después de una frase, traduzco. Thank you, Brother Bill. Gracias al hermano Bill. Greetings of peace and love to all of you. Saludos de amor y paz a todos vosotros. And in the Brahma Kumaris we say Om Shanti. Y en Brahma Kumaris decimos Om Shanti. I am a peaceful being. Soy un ser de paz. So I feel very honored to be here. Me siento muy honrada de estar aquí. Amidst this very lovely, beautiful gathering. En esta congregación, en este grupo tan bonito. I'm also honored to be in Spain. Y también honrada de estar en España. Brother Bill and his brother Enrique. You also here. Guillermo y Enrique. They both live in a center here in Madrid. Ambos están en el centro de Brahma Kumaris en Madrid. And they especially invited me to be here to meet all of you. Y especialmente me invitaron para venir aquí y así encontrarme con todos vosotros. I came this afternoon here from Barcelona. Acabo de llegar hoy desde Barcelona. There was a program in Barcelona and today I'm here, and from here, day after tomorrow, I go to Tenerife. Y hubo unos programas en Barcelona, ahora estoy aquí y pasado mañana me voy a Tenerife. And then come back and we have a very lovely retreat in outskirts of Barcelona. Y después iré a un retiro que hemos organizado en las afueras de Barcelona. And then after that I go to Portugal and then to Germany. Y después de eso iré a Portugal, después a Alemania.
and then go back to India from where I have come. y después de vuelta ya para India, de donde he venido. I live in Mount Abu, which is the headquarters of the Brahma Kumaris. Yo vivo en Mount Abu, que es la sede mundial de Brahma Kumaris. It's a beautiful place, a mountainous area. Mount Abu it's called. Es un lugar muy hermoso que se llama Mount Abu. And I've been living there for the past 48 years. Y he estado viviendo allí por los últimos 48 años. I'm originally from Mumbai in India. Originalmente yo soy de Mumbai, India, And I came in contact with this organization about 65 years ago. y entré en contacto con esta organización hace 65 años. Now I'm 75, so I was just 10 years old when I came. Ahora tengo 75, o sea que tenía solo 10 años. With my mother, she brought me here. Mi madre me trajo aquí And since then, I stayed in contact and continued to go to our centers in Mumbai. y desde entonces empecé a estar en contacto, yendo a los centros en Bombay. And I finished my graduation in 1969 from Bombay University in science. Finalicé mis estudios en la universidad del año 69 And after that, I Mumbai. dedicated myself in this organization. y después de eso me dediqué a esta organización. So I've been to Spain 2 times before, He estado aquí en España 2 veces más antes. and this is my 3rd visit. Esta es mi tercera visita. So I do keep traveling in the month of August, and this time I was invited by the coordinator of Spain to come here and also go to some countries of Europe. Suelo hacer estos viajes en el mes de agosto y me invitaron desde aquí, desde España, para también hacer un tour por otros países de Europa. So as brother was saying, I came here 10 years ago in Madrid, and at that time we looked for a house. We were looking for a house and we found one. So I was here when we were looking for that house and we found it. And they moved into that house after I left. And now, again, it's a new house, but this is like owned. So that was only a rented house. Y cuando vine en el año 2013 también estaban buscando una casa, un centro para centro, y así cuando me fui se consiguió esa casa que yo también fui a visitar. Y ahora, 10 años después, hemos dejado esa casa que era alquilada y en la que tenemos ahora es de propiedad. And I can see how much interested all of you are in learning meditation. Y puedo ver cuánto interés tenéis todos vosotros en aprender la meditación. And today I've been asked to speak on a very interesting topic, Me han pedido que hable de un tema muy interesante: conquering emotional freedom. conquistar la libertad emocional. So what is emotional freedom? ¿Qué es esta libertad emocional? First of all, to understand emotional freedom, we have to understand what freedom really means. Para entender libertad emocional, primero hemos de entender qué significa realmente libertad. Many people think freedom means I can do whatever I want. Mucha gente cree que libertad quiere decir puedo hacer lo que me apetezca. I am free to do anything I want. Soy libre para hacer lo que me, No lo que me one dé la can gana. stop me. Nadie me puede parar. If I want to laugh, I can laugh loudly. Nobody can stop me. Si yo quiero reír, me puedo reír fuerte, nadie me puede decir nada. If I want to cry, I can cry Si quiero llorar, as puedo much as I llorar. want. Nobody can stop me. Tanto como me apetezca, nadie me puede parar. If I want to shout, I can shout and shout and shout. Nobody can stop me. Si quiero gritar, puedo gritar, nadie me puede parar. If I want to drink, I can drink and drink. No one can stop me. Si quiero beber, puedo beber y beber, nadie me puede parar.
I want to smoke, I can smoke, I can smoke. Nobody can stop me. Si quiero fumar, puedo fumar y fumar y nadie me puede parar. And they call that freedom. Tengo toda esa libertad. But then we see that on the name of freedom, Pero entonces vemos que en nombre de la libertad we are actually leading to a bondage. estamos realmente yéndonos hacia una atadura. And we hardly realize that freedom is ultimately leading me to a bondage. Y a veces no nos damos cuenta de que ese tipo de libertad finalmente nos lleva a una atadura. And no one likes bondage anyway. ¿A nadie le gustan las ataduras? But how that freedom can lead to bondage, I can give you many examples. Pero cómo ese tipo de libertad te puede llevar a la atadura, os puedo dar muchos ejemplos. For example, if someone says, I'm free, I earn, I have lots of money, and so I can drink and smoke as much as I want, who can stop me? Y si alguien dice, por ejemplo, yo tengo dinero, estoy bien de dinero, puedo hacer lo que me apetezca, puedo beber, fumar, nadie me puede parar. I have money to buy cigarettes, I have money to buy alcohol and drink whenever I want, no one can stop me. You know, that's what some people say. Tengo dinero para beber, para comprar bebida, tabaco, nadie me puede decir nada. But then what happens? Pero entonces, ¿qué pasa? What's the result of that? ¿Cuál es el resultado de eso? And we interestingly say that a cigarette is just maybe 3 inches. You know, it's just 3 Un inches cigarrillo in size. quizás son solo 3 pulgadas de tamaño, But then when someone starts smoking and he thinks I'm free to do whatever I want, I can smoke as much as I want. But then gradually what happens, that 3-inch cigarette conquers that 6 feet tall human being. pero ese cigarrillo de 3 pulgadas conquista finalmente el ser humano de 6 pies de altura, ¿no? Porque eso es lo que gradualmente va pasando a medida que vas fumando y fumando. Or we can say that 6 feet tall human being becomes a slave of a 3-inch cigarette. O podemos decir que ese ser humano de 6 pies de altura se vuelve un esclavo de esa cosita de 3 pulgadas, que es el And the cigarrillo. result is that he cannot stay without it because it becomes an addiction. El resultado es que no puede estar sin eso porque se convierte en una adicción. And when it becomes an addiction, he just can't do anything else because he wants a cigarette all the time. So he's become a slave of it. Y cuando se vuelve una adicción, se vuelve un esclavo de eso, porque no puede hacer nada sin su cigarrillo. The same thing goes with these hot drinks, alcohol or whatever we drink. Lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas, etc. First we drink and then that drink drinks us. Primero nosotros bebemos y luego esa bebida se nos bebe a nosotros. And I know of so many people, you know, they got lung cancer and they were told by the doctor, now stop drinking, stop smoking. It is harmful to you, it's harmful for your lungs. But what they reply, I don't mind dying, but I cannot stop smoking and drinking. Y conozco bastantes casos de personas que han tenido cáncer de pulmón y que bebían, que fumaban, y el doctor les dijo, dejad de beber, dejad de fumar, pero su respuesta fue, me da igual, aunque tenga que morirme, no puedo dejarlo. So they are ready to die also. They don't mind, they don't care. Están preparados para but they morir. can't give up smoking and drinking. Preparados para morir antes que dejar de fumar y de beber. So this is the result of freedom. Este es el resultado de libertad. Because that freedom ultimately leads to bondage. Porque esa libertad finalmente lleva a la atadura. And they are ready to even die. Y están a punto incluso para morir por esa And atadura. lose this precious life of theirs. Y perder esta vida tan valiosa. So there are 2 things to understand. One is Hay 2 cosas que hemos de comprender. bondage in freedom, and the other is Una cosa es freedom in bondage. la atadura y la libertad, y la otra es la libertad en la atadura, freedom in bondage. Freedom in bondage means you bind yourself to some disciplines. La libertad en la atadura quiere decir que tú te ligas o te conectas con ciertas disciplinas And those disciplines then ultimately
make you feel so free because you have been away from so many obstacles or hindrances in the world in your life. Y esas disciplinas finalmente te hacen sentir tan libre porque te liberes de tantos obstáculos y complicaciones de la vida. We develop so many bad habits, and these habits actually ultimately ruin us. Desarrollamos tantos malos hábitos que finalmente nos arruinan. And instead of really experiencing true happiness in life, we ultimately experience only sorrow and sorrow. Y en vez de experimentar verdadera felicidad en la vida, al final experimentamos pesar y pesar. So what is really needed in life? ¿Qué es lo que realmente necesitamos en la vida? We all say that, somebody may have lots of money. It's not a big problem to earn money. If you are working hard, you can earn as much money as you want. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero, no hay problema. Si trabajan duro, consiguen mucho dinero. If you are really hardworking, okay, you can earn, name and fame and prestige and all that in life. It's not a big problem. Y también puedes conseguir en la vida nombre, fama, prestigio. It's not difficult at all. No es difícil, en absoluto. But then to earn values, that is more important than even money or name and fame. Pero ganar valores, desarrollar valores, eso es mucho más importante que nombre y fama. So just going for money, money is actually not the aim of life. El dinero no es, de hecho, la meta de la vida. And you get the money and then spend that in maybe wasteful expenditure, and ultimately you have no money. Y puede que tengas dinero, luego lo gastas en cosas inútiles o innecesarias, finalmente te quedas sin dinero. And therefore there's a very beautiful saying that if wealth lost, nothing is lost really. Hay un dicho muy bonito que dice, si se pierde la riqueza, de hecho no se pierde nada. And the opposite of that is if wealth gained is really not gained anything. Y si se gana riqueza, realmente no ganas nada. So if wealth lost, nothing lost. Si se pierde riqueza, no se pierde nada. If health lost, something lost. Si se pierde la salud, algo se pierde. Because health does not come back easily. Porque la salud no vuelve fácilmente. Once you lose your health, then you lose it. Even if it comes back, it will never be the same. Porque si pierdes la salud, incluso si la recuperas, después ya no es lo mismo. But if character lost, pero si se pierde lost. El carácter, eso sí que es una gran pérdida. Because wealth lost, wealth is just like, the dust on your hands. La riqueza es como el polvo en las manos. We do something and then my hand becomes dirty and then, wash it, it'll become clean again. So the wealth is like that. It goes and comes, goes and comes. La riqueza es como algo que viene y se va. Es como el polvo en las manos que We should not waste our life only in that. We should? We should not waste our life only for that. No deberíamos desperdiciar nuestra vida solo por eso. But of course we have to give more importance to health than to wealth. Por supuesto, hemos de dar más importancia a la salud que a la riqueza. Half of someone's life, a person spends in earning a lot of money without really paying attention to his health. Muchas veces las personas consumen su vida buscando riqueza sin prestar suficiente atención a la salud. And then, after accumulating so much wealth, the second part of life, he spends that wealth on getting back his health. Y después de acumular riqueza toda su vida, la segunda parte de su vida la pasa recuperando la salud. And therefore we say, if health lost, something lost. Por eso decimos, cuando se pierde la salud, algo se Because pierde. it doesn't come back easily, even Porque if no you spend retorna a lot of money. fácilmente, incluso aunque gastes mucho dinero. But if character lost, everything lost. Pero si se pierde el carácter, todo se pierde. If values lost in life, then everything lost. Si se pierden los valores, todo se ha perdido. That's why there's a very beautiful saying that values are your true treasures.
Por eso hay un dicho tan bonito que dice que los valores son tus verdaderos tesoros. If you have values in life, then your life is very valuable. Si tienes valores en tu vida, entonces tu vida es muy valiosa. And if no values in life, then even your life is of no value. Y si no tienes valores en tu vida, entonces tu vida no tiene valor. And the result is the human life, which is so precious, how we waste it and ruin it completely. Y el resultado es que entonces algo tan valioso como la vida humana, ¿cómo se puede desperdiciar y perderla There's also a completamente? very beautiful saying, when a body is buried, it's written on top when he was born and when he died. Cuando entierran el cadáver de alguien, está escrito en una placa cuándo nació y cuándo murió. The year of birth and year of death. El año de nacimiento y el año de la muerte. That will show how many years he lived. Eso muestra cuántos años vivió. So when he was born, when he died, it really doesn't matter. Cuándo nació y cuándo murió, realmente eso no importa. But what matters is the dash in between. Lo que importa es esa rayita en medio de los 2 años. Even if he dies young, but in that young age he did so much for the world. Incluso si alguien muere joven, pero en esa edad joven que cuando partió igual hizo mucho por el mundo. Then he really lived a life. Entonces realmente vivió su vida. And if someone lived for 100 years, but then he really didn't do anything for others, for the society, he didn't help anyone, there's nothing of him about whom we could praise. So even if he lived for 100 years, what's the Otro a lo mejor use? vivió 100 años, pero es que no aportó nada, no hizo nada por los demás ni por la sociedad, no hay nada que se le pueda alabar. So if someone was really helpful to the society, then when he dies, people will say, oh, he was such a great soul. He died, now there will be nobody who can replace him. No one can be like him. Cuando alguien hizo tanto por la sociedad, pues todos dirán, este fue tal gran alma, hizo tanto por todos, nadie le va a reemplazar. So a void is created because there could be no one who could be similar to him. Se crea un vacío porque no hay nadie que pueda ser similar a él. But if someone dies and he has, really not been good in life, they say it is good riddance to bad rubbish. So it's good he's gone, it's good he's dead. Pero si alguien no ha hecho nada bueno para la sociedad, pues dicen, bueno, pues está bien, ya se ha ido, está bien que se haya ido. So how do we want to die? Así que, ¿cómo queremos morir? Should people say, okay, good riddance to bad rubbish, it's good he's gone, he's no more, he was really so harmful to the society? Sería, por ejemplo, que dijeran, bueno, menos mal que se ha ido ya. Or should we say that, really there can be no one else like him, he has left a void in our family or in our society? O bien que dijeran, es que no va a haber nadie como esta persona, ¿no? Or created a vacuum because no one can replace Se ha creado him. un vacío que nadie lo va a poder llenar. So this is called freedom in bondage and bondage in freedom. It means when you really are truly disciplined and you have a good aim in life. Esto quiere decir esta libertad en la atadura. Cuando tú realmente tienes mucha disciplina y tienes una meta en la vida, Or purpose in life, o un propósito en la vida, and you work for that purpose, which is not just making money, y trabajas para ese propósito que no es solo hacer dinero, which is not just for making name and fame in life, no solo para crear nombre y fama en la but vida, it is really for living a true spiritual life in which you become an example for others to really do the same as you did. sino para realmente vivir una vida más espiritual en la que te conviertas en un ejemplo para los demás. You become like a very good example for them, Te vuelves un buen ejemplo para ellos, whom they can imitate and follow and really do something good in life. que un ejemplo que los demás puedan seguir. And therefore, when we say emotional freedom, Y cuando decimos libertad emocional, it can lead to a very, very bad result too. puede también llevar a un resultado muy malo. So we have to, of course,
maintain our emotions, no doubt. Sí, tenemos que mantener nuestras emociones, We have to be disciplined, no doubt. tenemos que ser disciplinados And not just express whatever comes in our mind and just do it. y no solo expresar cualquier cosa que nos venga a la mente y soltarlo, Because we live in a society. porque vivimos en sociedad. A human being is called a social being. Un ser humano se le llama un ser social, He's not living alone. no vive solo. No one can live alone. Nadie vive solo, nadie puede vivir solo. Even if he says, I don't want anybody, I want to be all on my own, but he can go mad, because whom will he speak to? He won't speak to walls. Incluso si uno dice, yo no quiero ver a nadie, quiero vivir solo, pues va a enloquecer, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hablar con las paredes. How will he express his feelings? ¿Cómo expresará sus sentimientos? Because a human being is also full of feelings. Un ser humano está lleno de sentimientos. So, but what type of feelings should we have in our mind? ¿Qué tipo de sentimientos deberíamos tener en nuestra mente? Feelings of sorrow, feelings of fear, feelings of hatred, feelings of, losing, feelings of enmity. All these feelings are not very good for us. Sentimientos de pesar, sentimientos de miedo, sentimientos de odio. Todos estos sentimientos no son nada buenos para nosotros. But why we have such type of feelings? ¿Pero por qué tenemos ese tipo de sentimientos? Because we are seeing the defects of others. Porque vemos los defectos de los demás. And when we see the defects, immediately we get upset. Y cuando immediately we vemos get defectos angry. en los otros, nos alteramos, nos enfadamos. Or if we are not able to satisfy ourselves, or our wishes, our desires are not fulfilled, then those unfulfilled desires make us very unhappy in life. Y si no conseguimos satisfacer nuestros deseos y expectativas, eso nos hace muy infelices en la vida. So always striving for peace, always striving for happiness, and in this way losing whatever you have. Siempre buscando felicidad, buscando algo y perdiendo lo que tenemos. Yes, we talk to many people and then they may be very rich, they may have everything in life, they have no sorrow, they may say they are very happy. But then if we ask them, okay, you may have everything, but still do you feel that you have something lacking? Then they think over and say, yes, I think I am lacking peace, I need peace. Conozco gente que es muy rica, que lo tiene todo, ¿no? Y que dirán, yo soy muy feliz. Pero a veces les pregunto, bueno, pero ¿sientes que te falta algo en la vida? Y dicen, se lo piensan y dicen, sí, es verdad, me falta paz. Someone may have everything but no peace. Then what's the use of everything? Even if he has, it's of no use because peace is so important in life. Puede que tengan de todo, pero ¿qué utilidad tiene eso si no tienen paz, que es tan importante en la vida? And in order to get peace, he goes for all the bad habits. Y a fin de conseguir esa paz, va probando con todos los malos hábitos. He is stressed in life, and then to overcome that stress, he will drink and smoke and gamble, and waste all his money and energy. Tiene mucho estrés, pero para salir de ese estrés, pues a lo que hace es beber, fumar. And thereby lose all the money, lose all the energy in life, lose his life itself. Y pierde su dinero, pierde su energía, pierde su vida misma. In order to get peace. A fin de conseguir paz. So we say that peace is not something to be got from outside. Nosotros decimos, la paz no es algo que podamos conseguir desde ahí fuera. Somebody asked, I want peace. And Alguien dice, yo quiero paz. And he was told, okay, for how long do you want peace? Y se le preguntó, bueno, ¿por cuánto tiempo quieres paz? Do you want it for 1 hour? Do ¿La you quieres want for por una 1 hora, day? para un día, for a week? para For una how semana? long do you want ¿Por peace? cuánto tiempo quieres paz? He said, well, I want peace for my whole life. Y dijo, yo quiero paz para toda mi vida. So he said, no, I can give you peace for 1 day. I can give you peace for maybe a few days or a week. Le He dijeron, said, what do you mean by that? He said, okay, if you want peace for 1 week, just go on a holiday si quieres paz para una semana, ve de vacaciones and you will get peace. y tendrás paz.
If you want peace for maybe one day, then drink and you will be at peace. Si quieres paz para un día, pues bebe algo que te haga sentirte en paz. So, is that the way to get peace? ¿Ese es el método para conseguir la paz? Actually, that's not the way. De hecho, no es el método. So it is so ironical that we are looking for peace outside, which is really not there. Es tan irónico que buscamos paz ahí fuera, que no está allí. You know, we tell an interesting story that how there was a queen and she had a very, very precious necklace around her neck. Contamos siempre esta historia de que había una reina que tenía un collar muy precioso, muy valioso alrededor de su cuello. So one day she wanted to go for swimming, so she took off all her ornaments and went swimming. But when she came back, she felt that her precious necklace, which was always on her neck, was missing. Y una vez se fue a nadar y se quitó los ornamentos y cuando retornó sentía que su collar faltaba. So it was announced in the whole kingdom that the queen has lost her precious necklace. Anyone who finds this precious necklace will get very good, award for it. Y se anunció en el reino de que se recompensaría a quien encontrara ese brought collar tan anything. valioso. Nobody brought anything. Pero nadie trajo nada. And one day, her maid told her, "Queen, the necklace is already around your neck." Pero al final le dijeron, no, reina, tienes el collar alrededor de tu cuello, es que lo llevas puesto. But she never really ever looked around her neck and, to see the precious necklace. Pero ella no había mirado alrededor de su cuello, estaba buscando fuera. And what was the result? She lost so much, energy and time and all the happiness in life just because she couldn't find her precious El resultado es que perdió necklace. tanta felicidad y energía porque no pudo encontrar su collar. That's what we are doing in life too. Esto es lo que hacemos en la vida también. And ultimately, when we die, we go empty-handed. Finalmente, cuando nos morimos, nos vamos con las manos vacías. That's why there's a very big example of Alexander the Great. Hay un gran ejemplo de Alejandro Magno, ¿no? ¿Sí, no? He wanted to conquer the whole world. Él quería conquistar el mundo entero. He was called Alexander the Great. Le llamaban Alejandro Magno. He wanted to conquer the whole world, but then after conquering many countries, looting all the treasures of each country, ultimately when it was time for him to die, Después de conquistar tantos países y saquear tantos lugares, llegó el momento para él de morir. he told his soldiers that when I die, you take my hands out of my coffin and make the world realize that Alexander the Great wanted to become the king of the whole world, the ruler of the whole world. But when he died empty-handed. Pero cuando les dijo que cuando él muriera, que le dejaran las manos fuera del ataúd para que se viera, ¿no?, que él había querido conquistar el mundo entero, pero murió con las manos vacías. So each of us have to see in ourselves what are we really looking for? What is Cada our uno de purpose of nosotros life? tiene que mirar en sí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Cuál es el propósito de la vida? So if my purpose of life is understood well, then I will really go only for that. Si mi propósito en la vida lo entiendo bien, realmente me dirigiré solo a eso. Why have I come in this world? ¿Para qué he we venido a este ask. mundo? Why, some people say, why did God create this world? Hay gente que dice, ¿para qué Dios creó este mundo? Or why did God send us into this world? ¿O para qué Dios nos envió a este mundo? And different people answer differently. Y diferentes personas responden de Some diferente say, forma. oh, we are here just to eat, drink and be merry. That's all. Algunos dicen, aquí estamos para comer, beber y ser felices. But is that the aim of life? Just ¿Eso es eat, la drink meta and de la be vida? merry? ¿Solo comer, beber y ser felices? Or some say, well, you have come in this world just to accumulate wealth, houses and, Otros dicen, aquí everything, estamos all para acumular physical things riqueza, in this acumular world. casas, propiedades. Have we come only for that? ¿Hemos venido solo para eso?
Because one day when we die, we will have to leave Porque everything un día behind. moriremos y nos iremos con las manos vacías. We brought nothing with us and we will not take anything with us. No vinimos con nada, no trajimos nada y nos iremos sin nada. The house in which I'm living was actually owned by somebody else before I owned it. And now that someone is no more, so I'm owning it. But when I go, then somebody else will own it. I will not take the house with me. La casa en la que uno vive, antes la tenía alguien, ahora la tengo yo, pero cuando yo me vaya, pues la tendrán otros. Yo no me la voy a llevar. So everything in this world, in matter, in this nature, is meant to be used, that's all. But it should be used in a worthwhile way. Todo en este mundo, material, etcétera, por supuesto, es para que lo utilicemos, pero para que lo utilicemos de una forma digna. And if we get attached to it, Y si then nos apegamos definitely a eso, I will experience sorrow because I can't take it with me. si nos apegamos, voy a experimentar pesar, porque no me lo puedo llevar conmigo. I'm sitting on this chair, it's very comfortable, I like it very much, but when I finish the program, I will not say I like it, so I'll take it with me. I can't. Me siento en esta silla, me gusta, es confortable, pero cuando acabe el programa no puedo decir me la llevo porque me encanta. So everything in this world is meant to be used. It's not really meant for itself. Todo en este mundo es para que lo utilicemos, pero no para que lo tree is queramos laden- poseer. The tree is laden with fruits, but the fruits are not to be eaten by the tree. The tree won't eat those fruits. El árbol está lleno de frutos, pero el árbol no se va a comer esos frutos. The fruits are for others to eat. Los frutos son para que otros se los coman. A river has lots of water, but that water is not for the river. It's for others to drink that water. El río está lleno de agua, pero no para el propio río, sino para que los demás la So disfruten, la nothing beban. of this nature is meant for itself. It's meant for others. Por eso que en la naturaleza de nature of, Yeah, in matter, everything is meant for use of others. toda la materia, todos los recursos materiales son también para que los usen los demás. You have your laptop, your computer, your mobile. It's not meant for mobile. Is to be used by you. The mobile is not really using for itself. El móvil, el ordenador no es para sí mismo, es para que tú lo uses. And therefore, I have to ask myself, Y por eso how me he de much am I preguntar, really of use to others? y por eso me he de preguntar a mí mismo, ¿cuánto realmente soy de utilidad para los demás? Only then I can say that yes, my life was used in a worthwhile way. Solo entonces puedo decir, sí, mi vida se ha usado de una forma digna. But that will be possible only when I'm able to overcome my emotional feelings in Pero life. eso solo será posible cuando sea capaz de superar esos What we sentimientos really- emocionales. What we really need is stability of mind. Lo que realmente necesitamos es la estabilidad de la mente. Come what may, Pase let lo que it be pase, any pase, situation. cualquier situación que venga. So this is what spirituality says, Esto es lo que nos dice la espiritualidad. that come what may, your mind should always be stable. Venga lo que venga, pase lo que pase, la mente debería estar Then estable it is of siempre. real use. This life is of real use. Entonces esta vida realmente... If I'm sitting on this chair and I'm enjoying because the legs of this chair are stable, they are not fluctuating. Entonces la vida realmente se disfruta. Si estoy en este asiento, en esta silla, disfruto si está estable, si no se... If they would be tambalea. fluctuating, then I'll never be really comfortable Si on this fluctúa, chair. si está inestable, no puedo disfrutar de estar aquí, sentada. So actually we say that our purpose of life is that we have not come only for the self, we have come for others. Nosotros decimos, el propósito de la vida es que no hemos venido solo para el ser, solo para servirse a uno mismo, sino también a los demás. But we have forgotten that and we think that whatever I am is only for myself. Hemos olvidado eso y pensamos que lo que yo soy es solo para mí mismo. And this is why these emotional, feelings come, different types of feelings come, and I say I want freedom. Y por eso vienen todos estos sentimientos emocionales y de los que pienso quiero libertad. But in discipline,
in stability, there is true freedom. Pero en la disciplina y la estabilidad hay verdadera libertad. It means that let it be any situation, Quiere decir que suceda lo que suceda, I should not lose my balance of mind. no debería perder yo el equilibrio en mi mente. Whether someone praises me or someone defames me. Sea que alguien me alabe o alguien me insulte, Usually what happens if someone praises me, I feel like as if, I'm on top of the world. a veces lo que sentimos es que si alguien me alaba, me siento como en la cima del mundo. And if somebody defames me, insults me, I feel that I'm of no use in life, no use at all. Y luego si alguien me difama, me insulta, siento que no valgo nada. So on one hand, there is a lot of arrogance, and on the other hand, there is total, you can say, losing everything. Por un lado hay tanta arrogancia y por el otro lado como que lo pierdo todo. It's just like, a balloon. A balloon is having no air in it. But you blow into a balloon, it turns into a beautiful round balloon. It looks so beautiful. But it's because you have blown air into it. But the moment you prick a balloon, all the air will come out. Es como un globo que se hincha, ¿no? Pues con esa alabanza se hincha el globo, pero en el momento que pinches un poquito el globo, se pierde todo ese aire. And it will lose its beauty immediately. Y pierde su belleza inmediatamente. So if somebody praises me, then I'm on top of the world. Si alguien me alaba, estoy en la cima del mundo. And if somebody defames me, I'm totally downtrodden. I'm actually on the bottom, at the Y bottom. si alguien me difama, me insulta, estoy en el fondo. Such a stage is not called the true stage in life. Ese no es un verdadero estado en la vida. Sometimes we have a lot of profits, sometimes we have loss. In A veces business, hay anything can happen. beneficios, a veces hay pérdida, en los negocios todo puede suceder, But when I profit, I'm so happy, and when there's loss, there is sorrow. pero en el beneficio estoy feliz, en la pérdida tengo pesar. So, how to make our stage stable all the time? ¿Cómo hacer nuestro estado estable todo el tiempo? Whether in praise or defamation, whether in profit or loss, anything, because everything in this world is just relative. Sea en alabanza o en la difamación, porque todo en este mundo es relativo. Nothing is truly it's by itself. Nada es realmente para sí mismo. For example, I may say this hall is small because I'm thinking of a bigger hall. Just now I was sitting and one sister said, but this hall is so small, so many will come, and then his hall is not sufficient. But then if there would be less people, somebody would say, well, you could have got a smaller hall, like that. So small or big is not by itself, it is relative. Everything is relative in this world. Pequeño, grande es relativo, porque podríamos decir que esta sala es pequeña, porque alguien me dijo al principio que va a venir mucha gente, no cabremos, pero en realidad... So when I say this hall is small, because I'm thinking of a bigger hall. Digo, esta sala es pequeña porque estoy pensando en una sala más grande. But if this hall is big, I'm thinking of a smaller hall. Pero si luego no vienen tantas personas, pienso, mejor hubiera sido un lugar más So this hall pequeño. by itself is neither big nor small. It has its own capacity. Esta sala en realidad no es ni grande ni pequeña, tiene su capacidad. And therefore we say, never compare yourself with anyone. Por eso se dice, nunca te compares con nadie. Why does the sorrow come? Because we compare ourselves to others. ¿Por qué viene el pesar? Muchas veces es porque nos comparamos con otros. He has this, so I also should have it. Él tiene esto y yo también debería tenerlo. Okay, he has it. It is his good luck. But what I have is no less. So why should I feel bad that I don't have it? Vale, lo tiene, es su fortuna, pero lo que yo tengo no es menos. ¿Por qué debería sentirme mal por no tener algo? I should be happy with whatever I have. Debería estar feliz con lo que sea que yo tengo. Because there are so many people in the world who don't even have that much as I have. Porque hay tanta gente en el mundo que no tiene ni siquiera lo que yo tengo. So if I'm really jealous of someone who has more, actually it's not the right approach in life.
De hecho, si tengo celos, envidia de lo que alguien tiene, eso no es una perspectiva correcta en la vida. And therefore we have to learn that be happy with whatever you have. Por eso tenemos que aprender a estar felices con lo que sea que tenemos. Be peaceful, because peace and happiness are your own nature. You can't find it outside. Sé pacífico, porque la paz y la felicidad son tu naturaleza, no lo vas a encontrar fuera. It all depends on how you think, what you think. Todo depende en lo que piensas, cómo piensas. And that is why, they say you are what you think, and what you think, that you shall become. Por eso se dice, tú eres lo que piensas, y en lo que piensas te vas a convertir. If you think you are very unhappy, very peaceless, then no one in the world can make you happy or peaceful. Si tú piensas que eres una persona muy infeliz, muy intranquila, nadie en el mundo te va a poder hacer feliz. But if you think I'm happy, I'm peaceful, then no one in the world can make you peaceless or unhappy. Pero si tú realmente piensas que eres feliz y pacífico, nadie en el mundo te puede hacer Let him infeliz. or her say anything, but it Que will digan lo not que make quieran, you unhappy. pero no te van a hacer infelices. And also another thing in life we learn that whatever is happening, Y otra cosa que aprendemos en la vida es que lo que it's sea que passing suceda, away. It is not going to stay there forever. todo pasa, no va a permanecer ahí para siempre. It is passing away. It will not stay there. Nothing is staying permanently. Nada permanece de forma constante, permanente. And therefore we should not be sticking to that only. Y tampoco nos deberíamos enganchar a eso. I came and I stayed here, then I'll go somewhere else. I will not stay there. And therefore, I have to understand this life is also a journey. We are all on a move. Por eso hemos de entender que la vida también es como un viaje, estamos todos en movimiento. So we should not really stick to anything in particular and be attached to it, and then when we have to leave it, experience sorrow. No quedarnos apegados y enganchados a nada que cuando lo tengamos que dejar experimentemos pesar. That's why, it's a very beautiful saying that this world is like a guest house. We are guests in this world. Por eso hay este dicho tan bonito que este mundo es como una casa de invitados. Nosotros somos invitados en este mundo. Or they say this world is like a stage and we are all actors playing our respective roles. O este mundo es como un escenario y somos todos actores interpretando nuestro papel en este Actors escenario. come on a stage and act. Los actores But they are van al not- escenario y actúan, But they are neither attached to the belongings on the stage, nor are they attached to the people who are working with them on the pero no stage. están apegados ni a las pertenencias que hayan en el escenario ni a las personas que están interpretando otros papeles. And if they get attached, then they only will be experiencing sorrow because they can't take away anything. Si se apegaran, entonces experimentarían pesar porque no se pueden llevar nada. So really emotional stability is the need in life. Realmente la estabilidad emocional es la necesidad en la vida. So this word freedom has to be understood well. Por eso esta palabra libertad se tiene que entender bien. Freedom means that I should become free from all these slaveries. Libertad quiere decir que yo me debería liberar de todas estas esclavitudes. Freedom means I should be able to elevate myself and reach the highest spiritual stage. Libertad significa que debería ser capaz de elevar mi estado y alcanzar mi estado espiritual más alto. Freedom means I should be able to go inwards and experience true peace and happiness in life. Y libertad significa que debería ser capaz de ir hacia adentro y experimentar esa verdadera paz y felicidad en la vida. Now that freedom will be experienced only through meditation. Esa libertad se va a experimentar solo a través de la meditación. Swami Vivekananda very beautifully said when he was asked, "What is meditation?" Cuando le preguntaron a Swami Vivekananda qué es la meditación, He said, meditation is the manifestation of perfection within. él dijo que la meditación es la manifestación de la perfección que hay dentro. So each one is a perfect spiritual being, a soul. Cada uno es un ser espiritual perfecto, un alma. And each one is perfect in all qualities within.
y cada uno es perfecto en todas las cualidades. So to manifest that, to bring that into an external form, in experience, in practical form, that is meditation. Manifestar eso en la forma práctica, eso es la meditación. So in meditation we become aware of the self as a spiritual being. En la meditación nos hacemos conscientes del ser, como un ser espiritual. So when we say spirituality, which stands above religions, Cuando decimos espiritualidad, wisdom, above religions, estamos por encima de las religiones. Espiritualidad está por encima de las religiones. So spirituality comes from the word spirit. Espiritualidad viene de la palabra espíritu. Spirit means soul, and that's the self, the true Espíritu self. significa el alma, el ser. We say S-O-U-L. So S stands for source, source of unique light, that is soul. Soul, ¿no? La palabra en inglés S-O-U-L, es source S-O-U-L. of unique La light. S viene de source, de fuente, de vida única. So every soul is unique light. I am light. Una luz única. Cada alma es una luz única. I am not this physical body. No soy este cuerpo físico. And I don't belong to this physical world. Y no pertenezco a este mundo This físico. body belongs to this physical world. Este cuerpo pertenece a este mundo físico. Because this body is made up of matter. Porque este cuerpo está hecho de materia. But I am beyond matter. Yo estoy más allá de la materia. Because I have feelings, I have emotions, Yo tengo sentimientos, I emociones, have thoughts, I have pensamientos. creativity. creatividad. This is physical body is only matter. It does not have all these feelings and emotions. Este cuerpo físico es solo materia, no tiene estos sentimientos ni So emociones. I as a soul have them. Yo como el alma lo tengo. But my true emotions, my true feelings are my true nature. Pero mis verdaderos emociones y sentimientos son mi verdadera naturaleza. So we say every soul is an embodiment of peace. Por ejemplo, decimos que cada alma es una personificación de la paz. And what's the proof of that? ¿Cuál es la prueba de eso? The proof is that we all want peace. La prueba es que todos queremos paz. There's no one in the world who will say, I don't want peace. No hay nadie en el mundo que diga yo no quiero paz. But again, it is so ironical. On the name of peace, the countries go for war. Es tan irónico que en el nombre de la paz los países van a la guerra. On the name of peace, they buy weapons. En el nombre de la paz se crean armas. So why they buy weapons? Because O compran they want armas. peace. So Porque they don't quieren want paz. the other country to be more stronger than them. No quieren They que el otro should be país stronger. sea más fuerte que nosotros. Nosotros deberíamos ser más fuertes. And they think they can become stronger when they have many weapons. Piensan que van a ser más fuertes teniendo muchas armas, mucho armamento. But where will those weapons lead them to? ¿Dónde nos llevarán esos It will armamentos? lead them to their own destruction. A su propia destrucción. And therefore, peace is not really what we think of. Por eso la paz no es realmente lo que pensamos. Supposing ello. I ask you, can you define peace? Si preguntamos, ¿puedes definir la paz? What will you answer? ¿Qué responderíamos? Somebody may say that peace, no war is peace, Algunos dicen que no haya guerra, eso es paz. or no sound is peace. O que no haya sonido, eso es No. paz. I want peace, don't make any sounds. Quiero That- paz, no hagas ningún ruido. But no war is peace, is it true? Pero decir que no hay guerra, eso es paz, ¿es verdad? Even if now at the moment there's no war happening here, but can you say that all are peaceful? Podemos decir ahora en estos momentos, aquí no hay ninguna guerra, pero ¿está la gente pacífica? Even if there is no sound, but does it mean that there is peace? Not necessarily. Incluso si no hay sonido ni ruido, ¿quiere decir que hay paz realmente? We give an example. You go to a temple and there bells are ringing and drums are beating and a lot of, hymns being sung and a lot of sound. Por But ejemplo, then si there vas a is un so much templo peace. y hay sonido de música, de sonidos diferentes, But if you go to a cremation ground or a graveyard, maybe there's nobody there. But really, are you at peace there, although there's no sound there?
O un crematorio o un tanatorio y ahí no hay nadie, pero estás You're ahí only en paz. crying. La gente está ahí llorando muchas veces. So no sound is peace is wrong to say. Decir que sin sonido hay paz, eso Or es no war erróneo. is peace is wrong to say. O sin que no haya guerra, eso es paz, también es Because erróneo. peace is not something resulting from what is negative. La paz no es que sea el resultado de algo, Like for example, when de la ausencia de algo negativo. when you define light. Cuando tú defines la luz, Light is an energy. luz es una energía. You can't define light as absence of darkness, can you? No puedes decir que luz es la ausencia de oscuridad. Absence of darkness is not light, La ausencia de oscuridad no es luz, but it's the other way around. Absence of light is darkness. sino es al revés. La ausencia de luz, eso es oscuridad. When there's no light, it means there's darkness. Darkness does not exist actually. De hecho, la oscuridad no existe en sí misma. It's because there's no light, it is called darkness. Debido a que no hay luz, a eso se le llama oscuridad. And when there's light, darkness finishes. Y cuando hay It's luz, la instantly. oscuridad termina. You didn't bring darkness, but you just lit. No trajiste la oscuridad, sino simplemente encendiste la luz. So because light is energy, so when you have that energy, then the opposite of it finishes. La luz es energía y cuando la tienes, lo opuesto termina. Like weakness is not something which exists; it is the lackness of strength. Como la debilidad no es algo que exista en sí mismo, sino que es la ausencia You de get fortaleza. your blood test done, and they say your hemoglobin is very less, so that means that's why you feel weak. Cuando te hacen un análisis de sangre, ¿no? Y ven que te faltan Hemoglobin in the hemoglobina, body, etcétera, te dicen blood. que estás débil. So what will the doctor do? He will give you blood, he'll give you iron tablets or folic acid, or tell you Que ahora el what to doctor te eat. dará complementos, medicinas para que recuperes. So weakness is not something which he will try to drive away, but he will give strength. So weakness will go on its own. Y la debilidad se va. Cuando recuperas esa fortaleza, desaparece por sí misma. So what is peace? ¿Qué es la paz? Then somebody else said, if I have food to eat, if I have a good house to live in, if I have good clothes to wear, so we say, no, food, clothing and shelter, if I have all three, then I'm at peace. Si Because tengo un that's buen a lugar para necessity of vivir, life. tengo comida, tengo buena ropa, entonces estoy en paz. But okay, even if I have all three, food to eat, no problem, clothes to wear, no problem, good shelter, good house, no problem, but still, am I still at peace? Pero incluso si tengo esos tres aspectos, ropa, comida, el lugar, ¿estoy en paz realmente? No, then what again is the definition of peace? No. ¿Realmente cuál es, de nuevo, la definición de la paz? Then somebody said, when the whole world is at peace, then I'm at peace. Otro dijo, cuando el mundo esté en paz, yo estaré en paz. So when there's peace in the world, then I'll get peace. Cuando el mundo esté pacífico, yo estaré pacífico. But will you wait that long for the whole world to become peaceful in order to get peace? ¿Pero vas a esperar todo eso, a que el mundo se haga pacífico para tú estar en paz? I want peace right now. Yo quiero la paz ahora mismo. So how will you get it right now? ¿Cuándo la quieres? Ahora mismo. So we say actually peace is only one thought away from you. Se dice, la paz está solo a un pensamiento de distancia. If you have that thought, you are at peace. Si tienes ese pensamiento, estás en paz. And because of not having that thought, you become peaceless. Y debido a no tener ese pensamiento, te vuelves So it intranquilo. is just one thought away, that's all. Estás solo a un pensamiento de And distancia. what is that thought? ¿Cuál es ese pensamiento? I am a peaceful soul. Soy un alma de paz. I am a soul and my nature is peace. Soy un alma y mi naturaleza es la paz. That's why at the beginning I said to everyone, greetings of peace, Om Shanti. Por eso dije al principio, al empezar, saludos de paz a todos. So, Om Shanti. That is the beginning of meditation. Ese es el principio de la meditación. It's an inward journey going Es un within. viaje hacia adentro.
You know, many people say, if you want peace, go within. If you want happiness, go within, go within, go within. Por eso se dice, si quieres paz, ve hacia adentro. Si quieres felicidad, ve hacia adentro. It's not outside. No está ahí fuera. But then what is the meaning of that? Going within means what? ¿Y qué significa ir hacia adentro? It's not going within the body to get peace. No es de ir dentro del cuerpo. When a body is dissected, what happens? A dead body is dissected. Cuando Will it get diseccionan un peace and cuerpo, happiness coming out of that dead body? ¿Va a salir algo de felicidad o paz de ese cuerpo? No. So actually, peace is not something which is in the body. La paz no está en el cuerpo. It is the nature of the self, the soul. Es la naturaleza del ser, del alma. Peace of the body means death. Paz del cuerpo significa muerto. The dead body is laid to rest, and he said now he has peace. Se lleva el cuerpo a descansar, a decir, ahora es que descanse en paz. So the dead body is in peace. El But cuerpo, still, el cadáver está en paz. But still we pray for the peace of the soul. Pero aún así oran o rezan por la paz del alma. So when you say, I want peace, does it mean that you want death? Cuando decimos, Yes. quiero paz, ¿qué quiere decir? ¿Que quiero No. muerte? No. You want to live, very much you want to live, but Quieres still vivir you want to be mucho, at peace. pero quieres vivir en paz. It means you have to learn to go inwards. Quiere decir que I tenemos que am- aprender a ir hacia adentro. I am a peaceful soul, I Soy say to un alma myself. de paz. And what is a soul? A point of divine light. ¿Y qué es un alma? Un punto de luz It divino. is eternal, it is immortal, it is imperishable. Es eterna e inmortal, imperecedera. It is indivisible and invisible. Invisible e indivisible. Many people say, why can't we see the soul when somebody is dying? The soul leaves the body. But why can't we see that soul? Muchos dicen, ¿por qué no podemos ver al alma cuando alguien muere? We can't see that soul because the soul is not something physical. Porque no es algo físico. These Por eso eyes no are podemos physical. verla. Estos ojos son físicos. So physical eyes can see only physical things. Soul Los is ojos spiritual. físicos pueden ver cosas físicas, pero el alma es espiritual. So physical eyes cannot see anything spiritual. Los ojos físicos no pueden ver nada espiritual. Like you cannot see energy. Can you see energy? Can you see sound? No You puedes can ver la only energía, hear. no puedes ver el sonido. You can measure. Puedes medirlo. So physical energies can be measured. Se They pueden can't be medir, seen. pero no se pueden ver. But spiritual energy cannot even be measured. Pero la energía espiritual ni siquiera se puede medir. Can you measure the speed of spiritual energy? ¿Puedes medir la energía espiritual? We give an example like light is an energy, but it's physical energy. La luz es energía física. And when the sun's first ray comes from the sun, it takes 8 minutes to reach the earth. La luz que viene del sol le toma 8 minutos llegar a la Tierra. 8 minutes from the sun for the light to reach the earth. 8 minutos para que la luz del sol llegue a la Tierra. So on the basis of that, we say how far the sun is Y away en from base a eso earth. pueden medir cuán lejos está el sol. But how long does it take for the mind to reach the sun? Pero ¿cuánto tiempo le toma a la mente llegar al sol? How long? ¿Cuánto tiempo? 1 second. Maybe even less than that. Creo que menos Fraction de of un a segundo, una second. fracción de un segundo. So what's the speed of the mind? ¿Cuál es la what's the velocidad de la speed of the mente? mind? ¿Cuál es la velocidad del pensamiento? Can you count? ¿Podéis contarlo? You are here and now you have reached your home mentally. How long it took? 1 second. Un So segundo. that is called Si estáis spiritual aquí y pensáis en energy. casa, en un segundo podéis estar ahí. So that is me. That is me. Eso es I am never born lo que and yo soy. I am never born and I never die. Yo nunca he nacido ni nunca voy a morir. So when I say I'm an eternal being, I overcome this fear of death. Cuando digo que soy un ser eterno, supero este miedo a la muerte. Because death comes to the body, not La to muerte me. viene al cuerpo, no a mí.
And when I think in this way, I can be so stable, so stable. Y cuando pienso de esta In forma, every puedo ser situation. tan estable en cada situación. You know, very many people, they have this very bad habit. Oh, I'm going to die, I'm going to die. Mucha gente tiene este mal hábito de pensar, voy a morir, voy a morir. You're not going to die, you will never die. Nunca vas a morir. Tú nunca te mueres. Because you are a soul. Porque eres un alma. And when you think in this way, you overcome this fear of death and you become stable. The body is perishable anyway. Y cuando piensas de esta forma, superas este miedo a la muerte. So in this way, I can become very stable. Y te haces muy estable. I will not lose my stability or become so emotional that I become imbalanced. No perderé mi estabilidad ni tendré inestabilidad emocional. And the second thing is, everything is going to pass. It's Y la not going segunda to cosa stay es que long. todo va a pasar, no hay nada que permanezca This todo el second, tiempo. which is now here, this type of situation will not come again. Esta situación que hay ahora no va a volver de nuevo. That is why it is said past is past. It Por eso se can't come dice, again. pasado es pasado, no va a In this way, volver, it can't come. no va a volver de nuevo. In Hindi, there's a very beautiful saying. They say, "Raat gayi, baat gayi." En hindi hay este dicho, Raat gayi, baat gayi means Que when traducirá, night goes, even that thing goes, finished. It's la it's noche se finished for va that y lo que day. pasó, todo se va. The night has come and now the night is gone, so the new day has come and whatever was yesterday is finished, no more. La noche vino, se fue, hay un nuevo día y todo se ha terminado ya. It's not going to come again. Lo que pasó ya no va a venir, ya So no va a that- suceder de nuevo. So any situation which comes is not going to come again. Cualquier situación que venga no va a venir de nuevo. But why we become unhappy, miserable in life thinking of that situation? ¿Por qué me pongo triste y me siento miserable? Es porque sigo pensando en We esa s- situación. We start questioning why this happened, how this happened, this, Y me that, sigo that. preguntando, So ¿por qué pasó many waste esto? ¿Cómo thoughts es que come. pudo pasar esto? Tantos pensamientos inútiles. So we say, no, past is past. Give a full Decimos, stop. no, pasado es pasado, pon un punto final. So we say that whatever happened was good. What is happening is better, and what will happen will be the best. So don't worry. Así que mejor pensar, lo que sucedió estuvo bien, lo que está pasando es mejor y lo que sucederá será lo mejor de todo. Everything in this world, everything that's happening, there's some benefit behind it. Todo lo que sucede, algún beneficio tiene detrás. So think in this way and you will become very stable in life. Piensa de esta forma y te harás muy estable en la vida. So that's what we do in meditation. Eso es lo que hacemos en la And we meditación. take that inner strength from the Supreme Father, Y tomamos the esa Almighty fortaleza Authority, Supreme Being. del ser que es la autoridad suprema, el alma suprema. So let us do some meditation Vamos a now. hacer unos momentos de meditación Okay. ahora. And experience emotional stability. Y experimentar nuestra estabilidad emocional. And forget this word freedom, because it can lead to, we can say, total bondage. Y entender esta palabra libertad que nos puede llevar a una atadura completa. Sit upright, please. Vamos a sentarnos con la espalda recta. Ask yourself, Pregúntate, who am I? ¿quién soy? Why am I? ¿Para qué soy? From where am I? ¿De dónde vengo? And answer these questions yourself. Y puedes responder estas preguntas para ti mismo. I am a soul, ¿Soy un alma, a spiritual being un ser espiritual in this physical body. en este cuerpo físico? I am a star-like entity Soy una entidad como una estrella, seated at the center of my forehead.
una estrella sentada en el centro de la frente. And I'm the master of my senses. Y soy la dueña de los sentidos físicos. This physical body is like my costume, Este cuerpo físico es como mi traje, which I have put on to play my role on this world drama stage. es el traje que me he puesto para interpretar mi papel en este escenario del mundo. This physical body is of matter. Este cuerpo físico es de materia, It is always changing. siempre está cambiando, It is perishable, es perecedero, but I am imperishable. pero yo el alma soy imperecedera, I am eternal. soy eterna. I was, I am, and I will always be. Fui, soy y siempre seré. My true nature is peace. Mi verdadera naturaleza es la paz. I am a peaceful soul. Soy un alma de paz. I'm only a guest on this world drama stage. Soy solo un invitado en este escenario del mundo. My true home is the eternal world of souls. Mi verdadero hogar es el hogar eterno del alma, de las almas. Beyond the 5 elements, Más allá de los 5 elementos de la materia. earth, water, fire, air, ether, my El agua, home is la tierra, beyond these 5 elements. El aire, el fuego, el éter. Mi hogar está más allá de estos 5 elementos. It is an eternal home of supreme light, Es el hogar eterno de luz suprema. and the supreme being dwells in that world from Donde- where I have come. Donde reside el ser supremo, el alma suprema. Ese es el hogar del que he venido. I take my mind Llevo mi mente beyond this physical world, más allá de este mundo físico. and with my mind's eye, Y con el ojo de mi mente I visualize an eternal world of light, visualizo un mundo eterno de luz. golden red light. Una luz rojo dorada. It is a peaceful world Es un mundo de paz. where I am with my Supreme Father, Donde me encuentro con mi Padre Supremo. the Supreme Being, El Ser Supremo. who is also a point of light, Quien también es un punto de luz. but He is eternal. Eterno. He is unlimited in all His virtues, Ilimitado en todas sus virtudes. the ocean of peace. Es el océano de la paz. And I am His worthy child, Y yo soy su hija digna. an embodiment of peace. Una personificación de la paz. My nature is peace. Mi naturaleza es la paz. My Father is the ocean of peace. Mi Padre es el océano de la paz. My home is the eternal home of peace. Mi hogar es el hogar eterno de paz. I experience myself to be in this world so peaceful. Me experimento en este mundo tan pacífico. I absorb myself in an ocean of peace. Me absorbo en ese océano de paz. How peaceful I am.
cuán pacífica soy. I have now recognized myself. Ahora he reconocido mi ser. I am now aware of my true nature. Ahora soy consciente de mi verdadera naturaleza. I have realized my true self. He comprendido mi verdadero ser. Now I come back, Ahora voy retornando and as a peaceful soul, y como un alma de act paz through my physical organs voy in a a actuar peaceful way. a través de mis órganos físicos con una actitud pacífica. I act through my physical organs Actúo a través de los órganos físicos with complete control over them, con un control completo sobre ellos. with complete control over my emotions and Control feelings. completo sobre las emociones y los sentimientos. Because now I know who I am, Ya que ahora sé quién soy, where I am from, de dónde vengo, whose child I am, de quién soy hija and why am I here. y para qué estoy aquí. I'm here to play my role in the best way possible, Estoy aquí para interpretar mi papel de la mejor manera posible, so that I give happiness to all, de forma que les dé felicidad a todos, so that I share with all. de forma que comparta con todos. The more I give, the more I receive. Cuanto más doy, más recibo. In this way, become content and make others content. De esta forma, mantén contentamiento y haz a los demás contentos. This is my purpose of life. Este es mi propósito en la vida. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Muchas gracias, Sheilu Didi.